रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खवातीन के आलमी दिन पर रूसी खवातीन को मुबारकबाद दी है। अपने खिताब में सदर ने रूसी खवातीन की बाहमी इफ़ाम तफ़हीम, ज़्यादा से ज़्यादा हकीकी खुशी के लम्हात और हर फील्ड में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आप प्यारी खवातीन अपनी खूबसूरती, हिकमत और रूहानी सखावत से दुनिया को तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам. Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Но прежде всего, благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа,